Huh? Nasaan si Rasta? Bench full. Vince full Vince. Tanggal lang yan. Makunat makunat. Ay, gago! Sige, Sorry. bahala na to. Ano bang ano sa akin? Yogurt. ES 10 ka. seconds remaining. Pitlord. Ay, Ito na lang, hindi ito na wala. lang. 5 seconds remaining. Boom. Sabay ganyan yung katapat ko. Ano pa ba ang choice ko? Sad boy. Magmakal. Dalawa kayo mid, oh. Oo, syempre, patigasan to, pre. Ay, sama na. Ayan, nag-ano siya. Nag-tap na siya. Nag-top to siya? Oh, pre. So bad. I'm such a fucking cunt. You really are. Okay, hey, thank you. You got this, bro. Ay, no. Pam. All in good time. Good things. I believe I will. Ang ahap. Prepare for battle. Yes. Ikaw ba yun? Yung, Nagsasalita? Of course. What the fuck? I suppose. Son of a 30 seconds fuck. to go. suppose. On to Tara, the may hold next ako. grove. Hold my hand. Hmm? Now. Yarn. Kesa naman Rafi yarn. Oh my lord, ayan na naman siya. Gagawala mo pala akong item. Nagkalalala ko talaga yung usapan natin na Johan, pre. That was so, bro, that was so... Gago! Papunta ako doon, walang top. Anong yun? Ito si Coach, ito doon. Ha? Pupunta si... I'll get Gago, ang ganda ng skin mo sa putang inang yan. Wala yan. Peke yan. Parang Assassin's Creed. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ang ina, gayro, pre. I Oh my... Gagi, Lina. Oh, ito dito pa siya. Pre. Yes. Yes. Uy! What the heck? I died there? Oh no, I'm dead. Nahook ka? Oh. Now. Haha. Foul play, bitch. Bobo! Oh, ganun siya. Fucking idiot. Nag-Q ako, pre, tapos E. Ang ina-blur nga pala yung E. W Nag-blur yung pala pala. blur nito, ang ina. Awkward nun. Pucha naman ah. Grabe naman mag-CS. Putang ina na to. First blood. Ano nagawa mo, Razor? Ano ba? Ano ba? Guide. They say my path Easy bot. I suppose. Yes. For sure, yun na introduce ko. Open fast. Yes. Alright. Trees are looking good. Ay, nakapil pa ko. Nice. Yeah. Oh, very well. Ah? Uy, uy. Easy. Oh, very well. Oh, chang na. I believe I will. Wow! Ano yan? Are you? Yun. Ano yun?
Tayo na tuloy-tuloy. Denied. How about a stroll? Uy! Gagi, grabe naman yung punch. Pre, ano SS nito ni ano, pre? Ni Gyro? Your Yung middle tower bakit? is under attack. Yung bumabagsak na rockets. Ah, SS pala yun? Akala ko yung ano. Your top tower is under attack. Oh my Wala. lord, ano yun? Ang damage. Dapat. Ang ina, may one pala to. Is under attack. May TP kayo? Wala akong TV. Kaya ako, pre. Sige, sige. I can TP 4 seconds, pre. You ain't got 4 seconds, man. Pagin, pagin, pagin. Oh my god! My god! Oh, You saw that, right? Oh my lord! Your middle tower is under attack. Meron ka ba? Meron ka ba assist? Hindi ko alam, pre. Pumasok. Wala ka? Akala ko ikaw yun, yung Lina pala yun. Pero which is good. Hindi, hindi, hindi. Late, ano? Kakabuhay ko lang eh. Tumatay ako sa mid. Oh my god, parang ang open ni Trent. dude. 2 minuto pa. Dude. Wala, Glina! Puta, kinabubot ka nagsi-CS! I suppose. Ano, mamatay ka ng hayop ka. I'm gonna TP. Tara, 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 tara. Ay, nakasil ko! Oh my lord! Na-S ko. Wait. I'm going. Wala ako SS 1 minute. Crystal G? Ah, pwede to. Ito, Dagarin na! Oh my god, muntik ka na. Bago. I suppose. Buti na lang, pinaranyaki blade yun. Hey, thanks, Parang baby. yakib dito. Parang niya Blade. Ito. Ay, Oh. Wala ko dyan. Isa pa to. tatalon si Hunter niya. Pangin na pre, kaya nga eh. Tatalo na ako eh. How did you know? How did you know? I need a shower. I hear him my... Wait! My lord! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god, pre. Oh my god. Oh my god. Wait, what? Why the fuck was... Huh? Yun yung ulti niya. On can. Can we? Go! Long damage, pre. Putang ina, ano yan? Gago. Laki naman ng cobra mo, pre. Talon! Tangina. Pucha. Ano ako? Titirahin niya yung cobra. Laki ng cobra mo, pre. Tangina. Laki na. Ay, gago, ano yan? Oh my goodness. Ako talaga? Kita mo, I'm the tree, bro! What the heck are you doing? I'm the tree. I'm the tree! Pre, ito pa to! Nakakala na, pre, mapapatay ako! I'm the tree, bro! Oh my Ay, god. ito ba? Putang ina mo, di ba? May tumor ka na naman? Aliw. Your bottom tower is under What attack. the I'm fuck? the tree, what the fuck? May tumulong. Pinawas ako, pre. Ginagawa Ano yun? niyo. What the fuck is going on? Ay, nag-SS! Baliw mo. Oh, you won't die, man. I'm confused. Ano yan? Para akong... What? Para akong naging na-X? Huh? What the fuck is going on?
Oh, yan. Ano? Wala na kami dyan. Huwag kang magmagata. Nagka-triple kill ka lang dahil sa amin. What sort of prize is this? Oh, very well. So kind of fucking useless, no? Hindi lang, farm lang. On to the next grove. Map, may TP kayo? Meron. Razor! Nice one. Your middle tower is under attack. Ayun oh, taas ka no. Normal. Nice one. Meron pa dito pre. Silencer, silence nyo. Your middle tower has Nice fallen. one. Oh my god. Oh Kaya, my revenge. lord. Oh my god, full life pa nga! You ain't gonna go somewhere. I'm the tree bro, I'm the tree. Up the tree. Tik na yan. Farm naman kayo ng neutral. Yes. Yes. Si ano si sino to? Si Shadow Shaman. Ito, palagan natin, palag. Di pre, nakaprotect ka sa akin, huwag ka mag-alala, protektado ka. Ito pre, ito, pasok! Okay, walag. Oh my lord, where? I'm the tree! Yes. Putik na yun! And dagger. No, what? I'm the tree, bro. Parang nag-TV. Ano yun? Dili na si ano ba nag-TV. Uy, pre, sobra na ata. Sige. Kahit mamatay ako dito. Hindi ako mamatay, you're the tree. Grabe Oh my God. yun. Saan galing yung heal na yun? Heal ko. Kaya grabe Your heal yun. top tower is under attack. Tangin na, baka gusto mo naman i-defend, boy. Baliw ba to? Bigay yung shoot. Ayun, heal yan, pre. Siyempre, nagka-type na si Gyro. Fight stop eh. Putang ina mo, pre. Paog yung mid, tapos pinatabahan nyo. Bagan na yan, gago. TP nga tayo, tap. Not TV. Ay, nakuha ka, pre! Oh, good. You're dead, my boy. Nice one. Walang dagger yun. Naka-face boots. Oh, mahok ka! Wala. Tara pa eh. Yun. Gago pala yan. Sige, may foul play ako. Ay, ba't gano'n? Toto, yung badge! Namamatay na! Anyway, mas patay pala yan. Wag, alis. Blur. Bro, ano ginawa mo? Talon ka kahit kanino. Para maputol. Tama eh. Nag-ulti. Kirara din. Papalag ako! Wala pa. Bakit pala nung yun? Naka-ano ka pa yun, may minus. Ay, nakakabit mo ba ako? Hindi. May duration kasi. I can learn. Yes, sir. Yes, sir. I believe I will. The enemy's middle tower has fallen. I'll get there. Yes. Makunat kayo! Silencer, sige, ikaw yung tumulong. Ikaw yung maano. Sorry. Ito po. Your bottom tower is under attack. Where the path branched, I believe I will. All too soon. Such impatience. May dede oh.
Turrets are Patay. fortified. Magkano? Oh, ano yun? Saglit lang, 4.75. Oh. Damage. Bulbul damage. Okay lang. Warranted kasi. Palag ba? Atake niya eh. Patay. Apat pala sila ng Yes, sir. Nice one. Yan, Razor. Oh my god! Kinalig yun! Kita mo yung jobs? Yes, I know! Blink kay Razor. Oh Oh my lord! Uy. Talking Chachari 1,400 critical ang potek. What the fuck? Ay, yeah, I know. I saw that, nigga. Ay, putik na yun. Wala, hindi mo na mapupusto. Gago pre, wala pa pala akong net front pre. Eh, yung ano mo, yung... Bubik eh. God damn it man, that was my fucking quadra. Yes. Uy, tinaniman ng... I'll not. Like a drink of fresh spring water. Tao. Help! Help! Lakas ng text ng patch, ganun ginagawa eh. Enemy's middle tower Oo nga has eh. fallen. Di pa ka. Mag-either na ako. Hillian pre, Hillian pre. Dire structures are fortified. Kaya ako tatangkin. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Ano, The enemy's papapush lang middle nila? tower What? has fallen. Wait, what? Papapush na talaga nila? Bottom naman. No, sorry na. Blink, ikaw. Yan, sabi ko na nga ba eh. Naging kakit eh. Gago, hindi ako makablink, blink. Na-silence ka na eh, nag-ano ka, tawag dito, parang Kine-change ko yung item ko kasi doon nag-deliver yung ibon kaya patigil-tigil ako. Fuck. nag-Michael Jackson ka pa dun eh. Hindi, kasi chine-change ko nga yung items ko, inaayos ko. Kasi yung sa tanic ko wala sa ano eh. Die, bitch! Patay din. Patch. Enemy's bottom tower has fallen. Yes. Hindi natin ito patay. Ay, wag. Andyan na Paano sila. na alam? Paano na alam? Sila. Parted ba to? Andyan na lang. I think so. Meron daw Ah, dyan. nasa akin? Ibay mo naman. Ah, boom. Ayun na, kahit na yung boy nila. Sa ako pa lang yun, mag-isa. Eh, what? Die, bitch. Die, bitch. Nag-activate na yung disc ko. Pero namatay ako instant. Hindi, na ano ka, nasisi ka. Nag-ayon disc ka, nasisi ka. Dito tayo pag ganito. Second pray. Oh, ano yun? Sa akin. Nasisi pa nga. Nice. Dito ano, RS cutter. Tip it up. Ba't ka ba nag-butterfly? May third skill ka? Yan. Pre, ano magagawa mo? Pre, hero niya eh. The fuck?
Nasa top ba? The light of the moon. Sa top. Alam, bis ko maglakad oh. Nigang-niga pre, tanong mo. May dinakaw ka? So yan, kayong kunin mo. Akin? Ako sa'yo po. Okay. Ano binili mo? Travel. Tara, tara, tara. Turabel? Tara. Pura well. Oh my lord! Patay niya. Sana makapag-TP din ako Japan, putang ina. Sana. Kung gano'n lang sana kadali, no? Ano, hindi na ako bumili ng ticket. Hindi ko na-blinkan! Isis ako. Bagal ng favorite. Ay, Time for slumber. warded na to, warded. Hindi natin i-push to. Ito nga eh. Ito nga, pinupush na. God, likod mo! Likod mo! Peke pala. Oh, gusto magpulot ng friend. Palag, palag! Ako lang pa palag na! Hindi. Dito dali niyo sa serpent. Oh my god, ang lambot mo. Hindi ko lang ako nakaano pre. BKB? Wala kang BKB. May satanic ka, satanic. Nakagamit niya BKB niya buff bago magano. BKB ba siya? Please wait. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Ako mauna mabubuhay pa? Ito ako mauna mabubuhay. Your middle tower has May fallen. na-cancel out yata Your middle Power tower Play is yung under ano ko attack. yun. Radiant structures are Ah, cancel pala ang A this one. Hindi, dalawa kasi siya eh. Parang tanga. Your middle tower has fallen. Your middle barracks are under attack. Taskar, unahin nyo, mamamatay na yan. May Razor, BKB cutter ah. Razor. Kanon. BKB! Ito, unahin mo. Ito na, sunod. Ay, peke. Dito yung punch oh. Tanggal, ang bobo naman itong ano. Bounty. Fuck! Ano ba last build ko pre? May utility ka na ba? O pa na utility ka na yun. I believe I will. Lambot ko kasi puro pang protect yung items ko eh. Sige, dyan ka lang. Tulak ko lang. Nakatulak na to. Ter, push mo ter. Push ito oh. Inaabangan ko pre. Ayun na. Inaabangan ko. Nandito, gago! BKB. Patayin nyo na yung bug!
Joker, nasa iyo na lahat ng ano, protect. Seryoso, sa'yo na lahat. Mid na, OM na, OM. Wait, they can't fucking control, no? The enemy's top tower has fallen. The enemy's top Yun yung inaabangan ko kasi nakita ko yung kanina sa mapa eh. Kaya ayoko yung push. Either way, ganun na. Top 3, baby! Oh my lord. Kurat yun. Bro, it's the 3. Tulog sila parehas. Tulog sila parehas sa kanya parehas. Tanggal siya pa. Hindi ko naramdaman niyang hayop na yun. Ang KS lang yan. Pag William pre, binibigyan ako niya sa mid eh. Diligence. It's the 3, bro. Grabe yung the 3. Yung region eh. Okay. Ready, check. Go, go, go. Hindi pa ako ready Ito, pre. okay. Ito. Kailangan ko to. Beast. God. Who the heck is the God? Uy, Beast God 1. Si Kotel tsaka si Chen. Television.